good morning! Welcome to my vlog! Shout out yung may ayan, nalipata butal. Ada ti posisyon na dita sirok ti mangga. Saan ka nga agpakalaing sis? Tapo nakapaseksyon ay ada posisyon mo ditan sirok ti mangga. Agpakalaing kan, my God! Kumbaga, jay ugot ti mangga kalang agpapada tamot nga agsit ti saluyot kan marunggay. My God! Ipakalaing mo din ta posisyon mo, sis. My God! Tungaan ka nga agpakalaing. Gapo nakaposisyon kan di ta sirok ti mangga. Pakalaing mo, data posisyon mo, sis. Oh, shout out, Madam Iskay Balagot. Presidente namin ng gulay, maliit pero makasiik. My God. Mari Asley Borja. Sumba por. Partakam tiag sala tumabasit day tabagem. My God. Shout out yung nagtitinda ng gulay dyan. Mare Asley, Jessica, Lelen, ni Busco, Lorna Castellano, mga sawakan, boss, tanay, umaymanan tabagyaw. Number 3. Ito na ada ti kakap-kap mo. My God, kakap-kap mo langan dagita tarong, okra, dagita lako tayo, boss. My God. Shout out sa mga tricyclean sa Bawang, Boyutan, Kantingan, Payukpok, Kalumbaya, Kasilagan, Santiago, mga di tagagayam, mga tricyclean, kaanakak, hello! Kumusta? Kumusta kayo? Taga-tabir na, mga followers ko dyan. Hello, hindi ko alam yung pangalan nyo. Madam Florence Abubo sa Kantingan. Hello. Family Abubo dyan. Hello. Kumusta? Good morning. Sa susunod na vlog ko na lang. I love you to all.